颗星变下杆，对，撞击1号球，那哇，就这有点瞎哎。腰带也进入下面的地带这边，左上角地带，对，他们选择灌球，好球，你在看什么？不是，看这个。再灌一次，再看他的哪个程度。Kamusta mga kaibigan? Isang nakakatuwang laban ng The Magician ang panonoorin natin. Ito ang 2016 Asian 9 Ball na ginanap sa Tokyo, Japan. Ang mga kalaban ni Efren dito ay isang professional pool player, isang sharpshooter na Hapon na si Hayato Hijikata. Panoorin natin to mga idol. Nakakatuwa ang laban na ito, maging ang kalaban mismo ni Efren ay di mapigilang mapangiti sa mga nangyayaring kababalaghan. Ang premyo sa tournament na ito ay tumataginting na $65,000. Malaking premyo din ang nakataya sa torneo mga idol. Simulan na natin to. Ito ang 2016 Asian 9 Ball Tournament Race to 8. Unang sargo ang The Magician. 开球撞击到1号球大概半颗左右，这一次 Hulog ang uno kaso foul si Efren dahil sa rule na dapat mag-cross ang tatlong bola sa breaking line. 他不能打 push， 选择权的人不能打 push。其实这个 Nag-push lang dito si Hijikata kaso foul din. Bawal pala mag-push kapag galing sa foul. 尴尬。 Ang daming batas ng Japan kahit sa bilyar mga idol. 对， At sa wakas, nahulog na ang dos. Tignan natin ang diskarte dito ni Efren. 他大可不，因为选择权是他可以选择打或不打。那种球他打了一个不需要，其实也意义不大。因为 Ayun lang, sumablay sa 5. Medyo napanipis masyado. 上年纪大了， Pagkakataon na ni Hijikata lumamang mga idol. 借球进5号他这个球的一个，他这个球下了一个，对。 刚在赛前的时候跟这次菲利普安，外号叫 Boy， 有聊到，他说如果是拉锯战的话，这个 Efren 土方让他上手的话，年轻人准度可能会比较好，可能 Efren 会比较危险这个有没有想到 Efren 刚刚就不是很难的借球 lost 掉？对。 At nakuha ng Hapon ang unang score. Second rack, sargo ni Hijikata. Pasok ang uno. Ayun nga lang, humabol pa ang pamato. Nainggit sa uno kaya nag-scratch. Ball in hand si Efren. Tignan natin kung maitatabla niya. 62岁，哇，足62岁，而且刚刚来会去。 Kung napapansin nyo mga idol, may oras ang bawat tira ng player. Dagdag pressure din ito sa kanila. 刚好今年满30年，每次比赛在练习区运用最多练习的时间的人就是他，最勤奋练习。对，所以有时候我们就讲说，全世界公认打球打最好、打球最好的。 这就好像是这个在篮球比赛Michael Jordan 到了现场一直在还在旁边听音乐，过来练球。看到球真的是控制的非常的好，可以球随意走。那这个球有点怕太直了，是不是？它变成2分法不好做。哎呀，这个球不然不想，他这个球是要放轻柔的杆法，球可能是绕小角，准度 OK 62岁， Ang gandang cue control noon para sa 9. 非常的好。对啊，看他打球真的是一种享受。好球啊！ At naitabla ni Efren ang laban. 1-1 na ang score. Third rack, sargo dito ni Efren. 他的那个亚运是刚好是亚运教练之一，
那时候我们去啊，刚好 Hulog ulit ng uno sa side pocket. 是卡达的，他们一年只下十几，或者是室内的足球馆，对，有室内足球馆，那开冷气那很空。 Ayun nga lang, sablay sa dos. Nakaharang ang 5. Abangan natin ang diskarte ng Hapon dito. 这个球裁判要站得很近哦，看他是不是会先碰到5号，碰到2号。那他这个球他不敢太用力啊，果然年轻人就是准度好。 Sa laro pala na ito ay 62 years old si Efren at si Hijikata naman ay 27 years old. 路出来可以往下走到三角框下面的这个短颗星，好碰这个短颗星，不要弹太多，有点角度，有点直了，强力拉杆做7号。 7号有点直没关系。这半年，从今年开始到现在，他都在1、2、3名的这个排名中间游走啊，他实力绝对也是非等闲之辈了。 Lamang na si Hijikata sa score na 2-1. 不影响 Diretso tayo sa 5th track. 的准备的话，3号和1他都是非常 OK 的。我们来看这次撞击1号球稍微厚一点了，然后有没有球进呢？ Walang hulog sa sargo ng The Magician. 那这个韩国的选手来加油，另外一个啊，就是他的 Nag-push ulit si Hijikata. Pero parang mahirap masilip ang tira na to. Abangan natin kung titirahin to ni Efren. 不需要，那一个 chance 给 Reyes，不是这样子，他这个球是看得到进不了。分2个选择嘛，一个打或不打，那看一看不打。这如果要打的话，可能是不好。 Hindi tinira ni Efren. Tingnan natin ang diskarte ni Hijikata. 年轻小伙子考验这个老师傅的观念。好，我们来看他做一个简单的 save。 Safety play. Ang hirap na anggulo din ito mga idol. 这球可能会选择灌球进攻哦，左上角底下。对，他们选择灌球。好球，你再看 Bank shot. Nag-magic na ang The Magician. Ang gandang tira. Sakto pa sa dos. Kalkulado talaga. Wala pa rin kupas. 这球打得真的非常好。 Tingnan natin kung maubusan ni Efren ng bola sa rack 5. 调整36碰进之后，还要再控制3号球可以打。所以他那个送杆是可以说我们公认全世界送杆最柔的选手，浑身不舒服。 Open table na mga idol. Mukhang kay Efren ang rack na ito ah. 再来一个灌球，照进，再看他的母球控制怎么样，真的是漂亮。真的是艺术品。 62是，如果我们这个滑了，他真的是，那是叫做传奇。真的6场的漂亮，然后推杆1颗星，看是要下左塞还是右塞。 好，下一点点左塞过来，这球力量稍微轻了一点点，不过应该问题不大。第5局的 Liable， 每个人 race。 At nakuha ni Efren ng rack 5. 3-2 na ang score. 手中再拿回1局，目前2比3，稍稍落后。真的蛮 6th track. Sargo ng Hapon. 母球，哎呀，土方的开球哦， Ayun na, nahulog na naman ng pamato sa corner pocket. Natulala na lang ang person. 母球的加上刚刚第1局有一点不上心的那个不效，所以让 Reyes 得3次打自由球的机会。不过 Reyes 他还是碰在很高，29碰。
非常干脆。 Ganun-ganun lang. Combination sa 2 at 9 ni Efren. Tabla na ang laban sa score na 3-3. 7 track. Break ni Efren. 像这种小朋友、小孩，是吗叫小弟，对，小弟，就跟我们的世界， Foul na naman sa break si Efren. 哎，他有趣了，这出怪招，他出来不啊，他干脆啊，就 Tira na ni Hijikata kaso walang tira sa uno. Nag-push na lang ang Hapon. 这个母球啊，应该讲说目标球啊，9颗球排的方式，以前哦，那个我开球的可以， Siya ulit ang titira, hindi tinira ni Efren. 这个球让土方他就选择打或不打，那土方这个球选择要打。我们来看啊，土方这个球他要防守，选择要打，表示他很有信心，球不会躲在8号后面多跑了一点， Safety play kaso may tira pa rin. 对，但是力量没有控制好。那我们大家再来比魔攻啊，因为魔攻它是魔术师，不是叫假的， Safety play ulit ng The Magician. 对，他这个球还打得到1号，但是也没有形成吊球，还是一个射选手里面大概是他说第2，没有人敢说第1，就是颗星的观念。这个球， Sumablay ang bank shot doon ni Idol Efren. Tingnan natin kung lalamang na ang Japanese player. 他也是再跑了1颗星过来，没有，这零8打的话危险哦，会自掉。这球2-3碰。 Ang gandang combination shot din ni Hijikata sa 2 at 3. 基本上 May tira din talaga ang Hapon na to mga idol. 一点点左塞过去，差不多要停了啊。因为如果关键球是5做6，好，关键球是5做6，6号球在颗星边上贴着颗星啊10秒钟。他刚刚已经用掉了那个，所以他赶快出杆。哇，这个球如果说右下角可以进的话，这个球就用掉了一个延长时间。好，我们看到这个球做得非常漂亮，好球，但是母球，哦吼， Ang gandang tira sana sa 6, kaso nag-scratch siya. 哇， Pagkakataon na ni Efren lumamang. 他这个球推杆太 low 了，哇，这个球太可惜了。他等于是最困难的奉上给 Efren， 哇，这个亏大了，哇，这个真亏大了，第4次犯规。好的球完备来处理，让 Efren Reyes 反超的战局现在 At lamang na si Efren sa score na 4-3. 8 track, Sargon Hijikata. 有些人手汗比较多的话，就可能要用手套。 Ayun na, scratch na naman siya. Ang hilig sa scratch ni Hijikata mga idol. 3次 Napapangiti na lang siya eh. 也太高了，反手 Ball in hand si Efren, maganda ang lapag ng mga bola. Ilista na natin to. 竟然犯规5次，洗澡里面有3次，开球3次洗澡，还有刚刚太高了，犯规率太高了。我们来看 Efren， 这个球跑过来，是不是母球回到这个白球现在的位置附近就好了？这个球打得非常的有技巧，他这个球抓3号球稍微或者是推杆，应该是钝杆，直接很棒，很用力的。好，我们的母球是顺推，对，那基本上是这2种杆法。那当然还有一种就是顺球，就是打或者是顺。那刚刚 Efren 的5做6，就是我们说的打杆，就是钝杆打的方式。我们来看这个球可以走1颗星或2颗星，再来一个推杆抓一个2颗星。你看他的出杆都是非常的实用式，有人讲说很像在划龙船，在预备动作的部分。好球， At nakuha ni Efren ng 8 track, 5-3 na ang score. 把自由球机会让给 Efren Reyes， 老大不客气。该开 9 track, Sargon Hijikata.
颗星边下杆颗星边上，对，撞击1号球，那完美啦！哇，结果清这到了有点Ayun na naman ang paborito niya, scratch ulit. Ang ganda ng ngiti ni Hijikata dun. 上面的地带， Target ata niya ma-scratch ang pamato sa lahat ng butas mga idol. 了，就被挤压做进底袋。被4号撞击进了左边。 Ball-in-hand si Efren. Tingnan natin ang diskarte niya dito. 洗4次，哦，刚刚是4次洗3次，对不对？75%， 75%他现在真的是，光是这个数据就太有趣了。他如果会讲台湾话的话，他一定心里讲说奈安呢。日本话的话应该是哪尼，是不是？ Napapapikit-pikit na lang si Hijikata sa mga nagaganap na kababalagan sa kanya eh. 好，拉杆。哇，他选择强拉哦，会不会出谁啊？哎呦， Ang gandang tira sa 4 ni Efren dun. Basag ang 8 at 7. Grabing Q control. Lucky 的时候哦，因为我认识他30年了，他如果这个球是 Lucky 的话，他会拍， Mukhang kay Efren ulit ang rack na ito ah. 开了7号跟8号，因为他是拿下一个一个轻重。风度哦，而且是自我要求很高，在9号的问题啊，如果魔术师应该是不会像这种球，他不会做到自我。你看他的另类打法，你说干脆往，像很多我这个球我走远没关系，我不要被吊桥，为什么？因为8号球在洞口很好打，我宁愿魔球走远上一个，这个球他宁愿走远哦，是好哇球，靠着主方 Nakuha ni Efren ang rack 9. Evan Reyes 拿下第7局，在这场比赛已经听牌了。裁判价格 10 track, sargo ni Efren. 光是距离哦，我这样目测哦，距离应该有150公尺有，哦，可能到洗手间，那来回就快300。 300公尺。 Hulog ang dos sa corner pocket. 好，我们来看1号球，刚开球进2号球，所以1号球直接来做3号，那盾推往前走，那这个球3号偏中带哦，我们来看一下这个球。哎呦 OK，刚刚。 Bank shot na naman sa 3. Wala pa rin kupas. Ibang klase pa rin. 我们往左边走一点点，刚好做3号，然后带点盾拉，然后方便了3号球灌进做4号。好，那这个球以2，另外一个是右塞1颗星。好，我们来看一下是不是下左塞低杆走2颗星，实在是厉害，真的看他打球太流畅。好，再下 Ano kaya sa tingin nyo ang iniisip ni Hijikata mga idol? Ang dami niya kasing scratch eh. Paki-comment sa baba. Basahin natin yan sa comment section. 好，选择直接拉。好，你看他这个拉哦，这么远都不会拉错，都刚好往后可以走 N 字形，那也可以下低杆，看角度啊，可以抓1颗星，也可以抓2颗星，就他抓3颗星，力量有点大哦。自己傻笑，嘿嘿嘿，你做不好自己会傻笑，是不是 Game Boy 呢？看 Evan Reyes 62岁的老球王。第11局的 9 ball 顺利打进， At nakuha ni Efren ang laban sa score na 8-3. 打败了来自日本的土方准斗 Evan Reyes，叫全场的观众朋友大饱眼福，魔术师宝刀未老，在台塑杯